to our new video. Today we're going to talk about multiplication of pronumerals. Hoy vamos a trabajar con la multiplicación de factores que tienen en alguna parte alguna letra. We already know from addition and subtraction of like terms that we can add or subtract like terms. Does that work in real life? Well, it does, and I need to see this before we go to the multiplication. So, for instance, in real life, if we have one tomato and we add another tomato, that's 2 tomatoes, just as 1x plus another x is equal to 2x. But what will happen if the terms are different? Ya sabemos entonces que en la vida real un tomate más otro tomate son 2 tomates, y eso también es aplicable en el caso de las letras. X más otra X nos da 2X, pero ¿qué pasará entonces cuando tenemos términos distintos? For instance, I have a tomato plus another tomato plus another tomato plus a sailboat plus another sailboat. Well, the logic says that that's equal to 3 tomatoes plus 2 sailboats. Si tienes un tomate más un tomate más un tomate más un yate y otro yate o un velero, son 3 tomates y 2 veleros. Just as if you have 1x plus another x plus an additional x, that's equal to 3x. Plus, if you have 1y and another y, you have 2y's. But from here, you cannot go further. Desde aquí ya no se puede ir más allá. A lot of people make this little mistake and says 3x plus 2y it's equal to 5xy. They say something like this, but that's completely wrong. And why is it wrong? Porque 3x más 2y no va a ser jamás 5xy, pues del mismo modo que 3 tomates más 2 veleros jamás van a ser 5 tomates veleros. No van a aparecer más tomates porque son solo 3, ni van a aparecer más veleros, son solo 2 veleros. Solo son 3 tomates y 2 veleros. Son 5 objetos, sin duda alguna, pero no van a ser 5 tomates veleros en absoluto. Así que 3x más 2y no se puede sumar o no da un resultado más allá de ese. But let me tell you something. We know that we can add and subtract like terms, and that we can't add or subtract different terms. But it is completely possible to multiply different terms. And let's see why is that possible. And for that we need to give a short review of the same concept, or the very same concept of multiplication, which is actually an addition or a short way to see a division. ¿Por qué se van a poder multiplicar términos distintos? Para eso necesitamos darle un breve repaso a lo que era la multiplicación. 3 times 2 is the same to say 3 plus 3. 2 times, that's equal to 6. Or, if you wanted to see differently, 2 times 3 is equal to 2 plus 2 plus 2. 3 times, and that's equal to 6. We already know that. Instead of adding, for instance, 9 times 9, 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9, etc., we just say 9 times 9 is 81. La multiplicación es una suma reducida. Por ejemplo, 3 por 2 es lo mismo que 3 más 3. Es decir, 3 sumado 2 veces, lo cual nos da 6. O visto de otro modo, 2 por 3 va a ser igual a 2 más 2 más 2, 2 sumado 3 veces. Y eso nos vuelve a dar 6. Es una manera corta de ver la suma. Y en vez de tener que hacer 9 más 9 más 9 más 9 más 9 más 9 más 9, etc., simplemente decimos 9 por 9, 81. Una manera resumida de hacer una multiplicación. Now, what is going to happen if you have letters like here, x times y? What is the meaning of that? Okay, that means that you will add x and number y times. Okay, what's the meaning of that? You don't know the value of y. Nevertheless, you're going to add it
you're going to add the x, y times. And here you can see that all the terms are like. En este caso de x por y quiere decir que vas a sumar a la x un número y de veces. ¿Cuánto vale y? No lo sabemos y es una letra. No sabemos específicamente cuánto vale y como no es una ecuación tampoco lo vamos a saber. Pero sabemos que vamos a sumar x un número y de veces. Ahora, si se fijan bien aquí arriba, lo que hay son términos semejantes. Todas son x. X más x sumada una cantidad y de veces. Es decir, x por y. Recuerden también, cuando no hay un signo entre dos letras, se asume que se están multiplicando. Lo mismo si lo vemos al revés. Y por x es y sumada un número x de veces. ¿Cuántas veces? No lo sabemos. X no nos está diciendo cuánto vale, ni nos lo van a decir, pero sabemos que vamos a sumar a la y un número x de veces. Y eso va a ser igual a y por x. Now, the multiplication of four numerals, it's very, very easy. What you have to do is just write the same given letters. And that's it. Very easy. Cuando uno va a multiplicar las letras, simplemente se las va a copiar otra vez allí. Nada del otro mundo, no es nada difícil. Now that we know that, let's go to our book and let's work with one of the exercises that we have here in this chapter. And today we're going to work with the exercise 3. So let's take it to our blackboard. There it is. And let's work with one of those. Let's start with a B. Exercise B, it says 3 multiplied by 2xy. That's the multiplication that we have to do. Very easy. You will see why. Okay, first of all, we see only two numbers, the 3 and the 2. What we have to do is multiply them. 3 times 2 is 6. What about the letters? Okay, I only see an x and a y, so let's write down the x and the y. That's it. That's all what you have to do. Easy peasy. Simplemente en los dos números o en los dos términos que hay que multiplicar, dicho de ese modo, tenemos 3 y tenemos a 2xy que hay que multiplicar. Ok, tenemos por aquí a un número y aquí tenemos a otro número. Multiplicamos los dos números, 3 por 2, 6. ¿Qué hay con las letras? Tenemos x e y, volvemos a copiar x y. That's it. That's all. That's all what you have to do. Now, let's work with another one. This time with 3 factors. Vamos a trabajar con uno que tenga 3 factores o 3 multiplicandos. 2 times 2a times b. There you have it. And let's take a look at all the factors that we have here. Vamos a darle un vistazo a todos los factores o multiplicandos que tenemos aquí. Let's start with the numbers. We have the 2 and the 2. So we have to multiply those 2. 2 times 2 is 4. What about the letters? Okay, we have an A and a B. A times B, it's just AB. Cuando multiplicamos A por B, lo que nos da es AB. El resultado, 4AB. That's it. That's all what you have to do. Piece of cake. Now, one last one. Let's see, maybe the K. Alright, K, it says A times 5B times 6C. Alright, now let's take a look at all of the factors. Vamos a darle un vistazo a todos los factores.
Okay, the first one is the A, then we have a 5B, and then we have a 6C. But my advice is always start with the numbers. So 5 times 6 is 30. Okay, I know that you see the letter here at first. Nevertheless, we're always going to write the first result with a number. El primer resultado que vamos a escribir siempre va a ser el número. Entonces, luego tenemos A multiplicado por la B multiplicado por la C. The answer is simply A, B, C. A times B times C is just A, B, C. Alright, maybe you wanted to do it this way. Since the A is first than the others, you start from there. A, then it goes 5 times 6 is 30, and then B times C, it's just BC. But I believe that the first one looks prettier than the second one, and it works better if you write down the numbers before the letters. So I'm gonna keep it that way. Okay? Doesn't mean it's wrong. No significa que por poner la letra primero esté equivocado. Está bien, no hay ningún problema. Pero se ve como que mucho mejor, más elegante, siempre poner el número primero. De hecho, en cursos siguientes con otros profesores, con todos los profesores de matemática que ustedes vayan a conocer y en todos los libros de matemática, siempre van a ver primero a los números antes que las letras. Alright, that's all for this video. You try to do the others, they're very easy, and I know that you will do it just fine. I'll see you in the next video. Don't forget to give a thumbs up, and goodbye.